वीडियो स्टार्ट करने पूर्वर आपण मानकु मु गोटे प्रश्न पचारिबा पई चाहिबी। आपण माने जेहेतु शिशु सेविकार नियुक्त हेबापई चाहूछंती शिशु सेविका हेबापई चाहूछंती ताहेले आपण माने समस्ते जानिथिबे शिशु सेविकार दरमा केते मासकु केते दरमा मिलिबो शिशु सेविका मानकु आपण मानकर उत्तर रहिबो केते जो माने जानिछ सेमानकर उत्तर रहिबो केते 3000 टंका। सेमिति तो ए जगार जेहेतु आपण माने देखुछंती जो माने शिशु सेविका भाव में नियुक्त हेबे सेमानकर मासकु सेमानकु केते दरमा मिलिबो 3000 टंका। किंतु आज आपण मानकु एमिति एक इनफॉरमेशन गुड न्यूज देबाकु पाई चाहूछि जे जो माने शिशु सेविका भाव में नियुक्त हेबे सेमानकर दरमा 20000 टंका जाए बढ़िबो 20000 टंका जाए सेमानकर दरमा बढ़िबो। काहीकि मु एही वीडियो करबा को इच्छा करली काहीकि ना अनेक लोक मते कमेंट करले आ कहिले जेहेतु आमे शिशु सेविका चाकरी करिबु नाही काहीकि ना सेही चाकरी रे दरमा कम अछि सेथि पई मु एही वीडियो नै कि आसीछि आपण माने एही चाकरी निश्चित भाव रे करंतु काहीकि ना एही चाकरी रे दरमा आपण मानकर केते रहिबो 20000 21000 माने 20000 प्लस आपण मानकर दरमा रहुछि। तेणु आपण माने समस्त एही चाकरी करंतु मु खालीटारे आपण मानकु कहू नाही आपण मानकु मु प्रमाण देबी। वर्तमान आम भारतर केतोटी राज्य रे कौन करा जाउछि शिशु सेविका मानकु 20000 रु अधिक सैलरी दिया जाउछि। जेहेतु आम ओडिशा रे प्रथम थर करी आउ एही बाल बाटिका खोला जाउछि सेथि पई शिशु सेविका मानकु केते दिया जिवो दरमा आउ 3000 टंका दिया जिवो। 3000 गोटे वर्ष पई आपण मानकु केते लाका दिया जिवो 3000 टंका दिया जिवो। तापरे ओडिशा रे मध्य द मंथली सैलरी फॉर द शिशु सेविका इन ओडिशा आपण मानकर केते रहिबो 7000 रु आरंभ हेबो माने गोटे वर्ष आपण मानकर 3000 पैसा मिलिबो। तापरे आपण मानकर सैलरी केते रहिबो 7000 तापरे बढ़ी कि 8800 एमिति आपण मानकर दरमा कोन हेबो बढ़ी 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 आपण मानकर दरमा जीवो। एही जगह आपण माने देखंतु आउ आपण मानकर दरमा बढ़ी बढ़ी केते जीवो एही जगह देखंतु ओडिशा ओएस पर डिक्लेयर करिछि कोन डिक्लेयर करिछि एक्सपेक्टेड करिछि जे आपण मानकर दरमा 20000 रु अधिक आपण मानकर दरमा बढ़िबो। तेणु समस्ते कोन करंतु एही शिशु सेविका पाई समस्ते कोन करंतु अप्लाई करंतु। अप्लाई केमिति करिवे कोन सब वीडियो रो शेष पर्यंत आपण माने देखंतु मु आपण मानकु सब विषय डाउट आपण मानकु क्लियर कर देछि। तो शिशु सेविकार दरमा कम नुहे ता कोन हेबो दिन पर दिन ता बढ़ी बढ़ी आपण मानकर 20000 प्लस आपण मानकर दरमा रहिबो। तेणु समस्ते कोन करंतु एही चाकरी करंतु। वर्तमान उत्तर प्रदेश रे आउ हमर विभिन्न स्टेट मानकर शिशु सेविका माने कोन 7000 8000 एमिति दरमा पाउछंती। ओडिशा जेहेतु प्रथम थर पई करूछि तेणु तार दरमा बहुत कम रहउछि। तेणु समस्तଙ୍କୁ अनुरोध आपण माने कोन करंतु ए चाकरी को निश्चित भाव रे अप्लाई करंतु। तापरे सर हमें अप्लाई करिबु जे योग्यता केते रहिबा दरकार माने क्वालिफिकेशन केते रहिबा दरकार आपण मानकु कहि देबा पई चाहे जो माने +2 पढ़ीछ जो पिला माने 10th पास करिछ ए जगह देखो जो पिला माने 10th पास करिछ जो पिला माने +2 पास करिछ समस्ते एही जॉब पई एलिजिबल आपण माने समस्ते अप्लाई करि पारिबो। केवल महिला माने केवल झियो माने ही एही जॉब को कोन करि पारिबे अप्लाई करि पारिबे। तापर 10th पास +2 पास समस्ते एही जॉब को अप्लाई करि पारिबो। तापर आपण मानकर दुईटी डाउट क्लियर हो गला योग्यता केते दरमा केते। तापर काम कोन रहिबो अनेक लोक मानकर प्रश्न थाउछि जे सर काम कोन रहिबो आपण मानकु कहि देबा पई चाहे ए जगह आपण माने समस्त देखंतु शिशु सेविका मानकर काम कोन रहिबो श्रेणी गृह रे सहायता करिवे। श्रेणी गृह रे सहायता माने कोन सहाय्य करिवे। शिक्षकों को उपरु अणशिक्षा कार्यर बोझ कमिबो। शिक्षक मानकर जो शिक्षार बोझ थिला ना नहीं एही शिशु सेविका माने नियुक्त हेबा द्वारा से माने कोन हेबे
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ କମିବ। ପାଚିକାଙ୍କର ଦରମା ସମାନୁପାତିକ ପାଇବେ। ମାନେ ପାଚିକା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇ 3,000 ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7,000 8,000 ଏମିତି ହିଁ 20,000 ଯାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ଯିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ମାନେ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସହାୟତା କରିବେ ଶିଶୁ ସେବିକା, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଧୁଆ, ଖାଇବା, ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିଏ? ଆମର ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସେବିକାର କାମ କ'ଣ? ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦିଲେ କିମ୍ବା ଅଝଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ବହି, ଖେଳନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସହାୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବେ। ପିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେବିକାର କାମ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଉଟ୍ ଥାଉଛି। କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଉଟ୍ ଥାଉଛି? ସାର୍ ଏଇ ଜବ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଜବ୍ଟା ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଉଛି? କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବା ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ, 5ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? 5ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି, ଯେ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହା ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେମିତି ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ଏବେ ଯାଏଁ ତ ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଯେଉଁଦିନ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଉ 100% ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଅ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେବେ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ, କେମିତି କରିବେ, କେମିତି କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ସବୁ ବିଷୟ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।